अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानी। अगर किसी में एक निशानी जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि हजरत अली ने फरमाया औरत को गाली देना कैसा है, उसके साथ मारपीट करना कैसा है, उससे घर में क्या क्या होता है। जबकि साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने औरत को क्यों पैदा किया, सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वो कौन सी निशानी है जिससे हमें पता चले कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है? सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। जिसको दीन से जोड़ देता है उसको अपना प्यारा बना लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, इनसे मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान इखलाक भी तकसीम फरमाता है। जिस तरह से रिज्क तकसीम फरमाता है इसी तरह इखलाक भी तकसीम फरमाता है। अल्लाह दुनिया उसको देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देता है जिससे मोहब्बत करता है, जो अल्लाह का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान पाक की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का शौक और तड़प, ये वो चीजें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपको बहुत प्यारा बना लिया है। नंबर 2 यानी दूसरी निशानी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी को प्यारा बनाता है तो फिर थोड़ी सी आजमाइश भी करता है। यानी देखना ये चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राजी होता है या नहीं। जो राजी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। और जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है, बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन का कारबंद हूँ, फिर मुझे इस कदर परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बात करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से क्यों मार पड़ती थी? तो आपने फरमाया, तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो कि मिट्टी सही है या नहीं, बर्तन सही आग में पका है कि नहीं। तो बस अल्लाह ने मुझे भी आजमाया था। उसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, जो हबशी था, जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्रील अमीन से पूछा, यह कौन है? जवाब मिला, ये बिलाल हबशी है जो आपके आगे आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो, कौन सा काम करते हो? तो हजरत बिलाल ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बताया था? तो हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया कि आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहना। मैं हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ और जब भी बेवजू हो जाता हूँ तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूँ और जब वजू करता हूँ तब 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता हूँ। सुभान अल्लाह। चलते हैं जमीन पर और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी हो तो उसका ये मतलब नहीं होता पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत निशानी है जिससे मुझे और आपको पता चल सकता है कि अल्लाह पाक मुझसे और आपसे राजी है, मोहब्बत करता है या नहीं करता। तो वो निशानी ये है कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाता है। हदीस में
آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، گویا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو کہ یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو آسمان کے تمام فرشتے، تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرے تو آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر فرشتے زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ اے زمین والو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، یعنی زمین والوں کے درمیان اس کی محبت کو عام کر دی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں دو کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا میں بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جائے، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی کہ اللہ جب اس کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے تو وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون والا کوئی نہیں ہے، لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہیں۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر پر امید رہتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ انسان مال سے امیر نہیں ہوتا بلکہ انسان دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں عجیب سی طاقت آ جاتی ہے، یعنی اس کے جسم میں نیکی کی طاقت ہوتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے، وہ چاہے لوگوں پر کتنا ہی خرچ کرے، ضرورت مند کو کتنا ہی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ اور نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، یہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال نہیں کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن وہ اپنی اولاد کی پرورش کی اجرت لینا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، خوشی سے عورت کام کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کا بڑپن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کر رہی ہے اس کے لیے عبادت شمار ہوتی ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہاری
तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सजा है। हजरत अली रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था, तशद्दुद कर रहा था। हजरत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलिसी, परेशानी और रिस्क में तंगी का सबब यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे जुल्म के वक्त तुम्हारे घर में रोती है। मैंने अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिस्क के फरिश्ते नहीं आते, और यूं उस घर में रहने वाले मर्दों के रिस्क के रास्ते तंग होने लगते हैं, यूं वो परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर और दौलत औरत की तकदीर में लिखी होती है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में फरावानी हो, इज्जत, शोहरत, दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम इज्जत, शोहरत, दौलत में फरावानी पाओगे। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हजरत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वह औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तो उस शख्स ने कहा, या अली, ये औरत मेरे निकाह में है, मैं इससे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। बस उस शख्स का ये कहना था। तो हजरत अली ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए उस औरत से मदद तलब की है, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए उस औरत को चुना है। ए शख्स, जिससे मदद ली जाती है उसको गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में उस औरत के जिस्म से जो औलाद तुम्हें नसीब होगी उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।